मैं हैदराबाद की रुखसार ओदो हूँ कि जिसकी ज़िंदगी के चिराग को बुझाकर उसके वालिदैन की ज़िंदगी को हमेशा के लिए तारीक कर दिया जाता है। सदर ज़िवकार मैं जुल्म व जबर की इस सपाक नगरी में मुद्दतों से महवे सफ़र हूँ। ये वो नगरी है कि जहाँ लाड़काना का ज़िशान कुत्ते के काटने से दम तोड़ जाता है। उसके गरीब बाप से 16,000 रुपये वसूल करके अपने कफन को दागे जाते हैं, लेकिन गरीब को वैक्सीन के नाम पर महज धोखा दिया जाता है। ये वो नगरी है जहाँ कश्मीरियों को अपनी ही सरजमीन पर घसीटा और पीटा जाता है। ये वो नगरी है जहाँ शाम और फलस्तीन में खून की होली खेली जाती है। सदर ज़िवकार हम पर ये सपाकियाँ लाहक हुई कि हम मुसलमान तो क्या होते, हम सुन्नी शिया बरेलवी वहाबी हुए, हम हरम के पासबान तो क्या होते, हम हवस के पुजारी लाची हैवान हुए, हम पाकिस्तान के वारिस तो क्या होते, हम सिंधी पंजाबी बलोची और पठान हुए, हम गरीब को रोटी का टुकड़ा तो क्या देते, हम फरेबी सियासतदान हुए। सदर ज़िवकार कहने को तो इंसान है मगर हमसे बेहतर तो हैवान हुए। कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। शुक्रिया। अनसब कुरैशी हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट, ताल्लुक़ आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शोरों से, जनाब अनसब साहब। लहू की सुर्ख रंगत और जिंदगी की सफाकियत ने चेहरों से मुस्कुराहट तक छीन ली है सदर आली वकार, कि मेरी निगाहों के सामने शहर दादू का 22 साला अली अहमद है। निजी कंपनी में काम करता नौजवान अपनी माँ की दवाओं से लेकर अपनी बहनों की फरमाइशों तक सब कुछ पूरा कर रहा है। न जाने कैसे इस मुश्किल वक्त में भूख से लड़ रहा है कि अली अहमद को एक पैगाम मौसूल होता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। ज़िवकार घर का वाहिद कफील अपने मालिक के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, इल्तिजाएं करता है, मगर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। बेरोजगारी का गम अपने कांधों पर उठाए घर में दाखिल होता है तो हाय शोमिए किस्मत के भूख से परेशान अली अहमद गले में फंदा डालकर खुद को मौत के घाट उतार लेता है और पंखे से लटकती उसकी लाश सवाल करती है कि जिंदगी अब इस कदर सफाक हो जाएगी क्या, भूख बस मजदूर की खुराक हो जाएगी क्या। सदर आली वकार, इंसानों ने अशरफुल मखलूकात का लिबादा उतार के सफाकियत की पोशाक को ज़ेब तन कर लिया है और अब हमारे सामने हलाकू खान और चंगेज खान की मिसालें भी कुछ नहीं कि ज़िवकार जिंदगी की सफाकियत तो देखिए कि कभी भूख से परेशान कराची की माँ अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेती है, तो कभी 42 साला फैसल अब्बास बेरोजगारी के सबब वजीर आजम हाउस के सामने खुद को आग लगा लेता है, कभी साहिवान में कमसिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी जाती है, तो कभी 6 दिन से दिहाड़ी ना मिलने पर मुल्तान का मजदूर अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार देता है, कभी चंद पैसों के एवज बिन्ते हवा को तबले की थाप पर नचाया जाता है, तो कभी हैदराबाद की 6 साला रुखसार को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। और हद तो ये है कि जमीरों के चरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये मरियम और ज़ैनब की रिदाएं बेच देते हैं। किसी की जिंदगी और मौत से मतलब नहीं इनको, ये शहरे दर्द में नकली दवाएं बेच देते हैं। हवस की इंतहा तो अब ये भी है कि जाफर और सादिक मुनासिब दाम लग जाएं तो माएं बेच देते हैं, मुनासिब दाम लग जाएं तो माएं बेच देते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। वजाहत पहलवानी है मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज से, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज। मोहम्मद, ओके, मेरे पास मोहम्मद ही लिखा हुआ है, आई एम सॉरी। जनाब वजाहत साहब। जनाब सदर, कलमकार लिखता है कि मेरे पाँव में कोई चीज चिपक रही थी। ये रबड़ की 1.5 इंच लंबी 1/4 इंच मोटी नलकी थी। मैं देख रहा था कभी वो एक शख्स के पांव से लिपटती तो कभी दूसरे के पांव से उलझती। मैं बड़ी देर से नलकी की तड़प देख रहा था। तजस्सुस में इजाफा हुआ। आगे बढ़कर नलकी को उठाया, उस पर लगी राख और स्याही की तह को साफ किया तो जनाबे वाला मैं थर्राक कर रह गया कि मेरे हाथ में जो चीज थी
वो ना तो रबड़ का टुकड़ा था और ना ही कोई नलकी, बल्कि वो तो किसी मासूम की उंगली थी कि जो किसी धमाके में कट गई थी। लोगों के पांव से लिपट लिपट कर, अरे चिपक चिपक कर इंसाफ की दुहाई दे रही थी। लेकिन जनाबे वाला, जब जिंदगी अपनी सफाकी पर उतर आए तो कटी उंगली की आवाज कोई नहीं सुनता और दुनिया भर के कब्रिस्तान गूंगे हो जाते हैं। जनाबे वाला, ये आलम के सिलकती माएं बहने, जनाबे वाला, खवातीन बाल खोले, कलेजा थामे, उंगलियों में कलम साकित, जनाबे वाला, उंगलियों में कलम साकित, हृदयें चीखती माएं आए आहे और सिसकियां, जनाबे वाला, ये पुकारती हैं कि जिंदगी अब इस कदर सफाक हो जाएगी क्या। जनाबे वाला, आसाब शिकन मनाजिर कि कोई वडेरा किसी बच्चे के दोनों हाथ काट देता है। अरे मजदूर की झोपड़ी के दिए का तेल तक निचोड़ लिया जाता है। साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को छलनी कर दिया जाता है। जनाबे वाला, राशन की तकसीम पर सेल्फियां बनाई जाती हैं और किसी माँ का लखते जिगर कुत्ते के काटने से तड़पता नजर आता है। अरे सितम पलाए सितम, जनाबे वाला, कि मुर्दा जानवरों की हड्डियों से निकाला जाने वाला तेल बेचा जा रहा है। मासूम बच्चियों के साथ इसमें तरी की जा रही है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जिंदगी अब इस कदर सफाक हो जाएगी क्या। जनाबे वाला, कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, लिबनान, पाकिस्तान, इराक, ईरान का रे कहां तक सुनेंगे। जनाबे वाला, जिंदगी की सफाकी कहां तक सुनाऊं। अरे दवा की जगह तावीज गंडा, दीन की जगह पीर परस्ती, अदलो इंसाफ की जगह जोर डंडा और कामकाज की जगह बेरोजगारी की चीरा दस्ती। जनाबे वाला, बस जनाबे वाला, मुझे कहने दीजिए कि बस अब तो जी चाहता है कि हमेशा के लिए सुकून की नींद सो जाऊं और आप सब कह सकें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुक्रिया जनाब। और काशिफ मेहदी सियाल हैं हमारे आज के आखिरी मुकर्रर, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों से। फैसल सफदारी साहब तशरीफ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मिजाज बखैर, खैरियत से? जी अल्लाह ठीक ठाक है। चलें जनाब जी, बिस्मिल्लाह। जुल्म बर्बरियत, दहशतगर्दी, बम धमाके, टारगेट किलिंग, मासूम फूलों के साथ ज्यादती, लोगों को बसों से उतारकर गोलियों से छलनी कर देना, नामालूम अफराद का नामालूम जगह से अगवा हो जाना और फिर उनकी बोरी बंद लाशें मिलना। जिंदगी की सफाकियत हुआ करती थी ज़ीवकार, लेकिन जिंदगी अब इस कदर सफाक हो चुकी है कि हम हाथ मिलाने से गए, एक दूसरे को गले लगाने से गए, अरे मसाजिद में इबादत करने से लेकर मदारिस में जाने से गए, अरे अपने तमाम मजहबी व सकाफती त्यौहार मनाने से गए। जीवकार, हमारा काबा बंद, सारी मज़ारात बंद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सारी इबादत गाहें बंद और हम जिंदगी की सफाकियत सागर सिद्दीकी के अशार में ढूंढते फिर रहे हैं कि जिंदगी जिब्रे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जीवकार, जिंदगी की सफाकियत देखनी है तो कोट उर्दू के उस 40 साला मजदूर नजीर को देखो कि जो अपनी 5 जवान बेटियों और एक कमसिन बेटे की फाका कशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी 5 बेटियों को पानी से रोजा अफ्तार करते नहीं देख पाता और जिंदगी की सफाकियत से हार कर खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। आओ देखो लाड़काना के उस मासूम बच्चे को कि जो कुत्ते के काटने की वजह से अस्पताल में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन जीवकार हम पर मुसल्लत किए हुए इन बेहद हुक्मरानों की बेइज्जती इस हद तक बढ़ गई कि उसे वैक्सीन तक ना मिली और वो मासूम बच्चा फलक लर्जा देने वाली चीखें करके जिंदगी की सफाकियत पर मातमदारी करता रहा। जीवकार, आओ देखो उन वालिदैन को कि जो अपने बच्चों को ये कहकर सुलाते हैं कि बेटा सो जाओ, रात में फरिश्ते खाना लेकर आएंगे और फिर खुद पूरी रात अपनी बेबसी पर अश्क बहाते आसमान को देखते ये सोचते रहते हैं कि जिंदगी अब इस कदर सफाक हो जाएगी क्या, भूखी मजदूर की खुराक हो जाएगी क्या। जीवकार, लेकिन जिंदगी चाहे कितनी भी सफाक क्यों ना हो जाए, हमने अपने मुसम्मम इरादों को बेहतर करके लेकर चलना है और फिर कभी जेडीसी के दस्तरख्वान की तरह तो कभी आवाज़ अवाम प्रोग्राम सरेआम की तरह हक और सदाकत का अलम बुलंद करना है। समातों का शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप चारों मुकर्ररीन जनाब यहाँ तशरीफ़ लाइएगा। और हमारी जो पहली मुकर्रर थी इरम हमीद, बैरेट हॉटसन यूनिवर्सिटी से, राइट जनाब। तो
اب مجھے نہیں معلوم کہ نمبرز طاہر فیصل بھائی نے ابتدائی تقاریر تو میں نے نہیں سنی, مائک پہ کہیے جی کس طرح کر رہے ہیں ہم؟ 2 تقاریر میں سن پایا ہوں تو میں نے اس میں مارکنگ دی ہے. ٹھیک ہے, باقی اس میں ہمیں تیسری پوزیشن میں ہی آسانی رہے گی. ہاں اس میں کیونکہ وہ آخری 2 میں ہی وہ ہے معاملہ. اچھا, اور آئی ہوپ آپ جب واپس یوٹیوب پہ سنیں گے تو ابھی تک اتفاق رائے سے چونکہ ہوتا ہے الحمدللہ, مجھے میرا یہ گمان ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہوا ہوگا انشاءاللہ, جو 2 فیصل بھائی تقاریر نہیں سن پائے. ارم اور انصب, آپ دونوں کی تیاری بہت اچھی تھی, جس کو وجاہت آپ نے کہیں کہیں لگا کہ جب آپ فمبل کر رہے تھے یا کہیں بھول رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی تیاری اور ہوتی تو آپ اور زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے تھے. آپ کا انداز بہت اچھا ہے, اور میں نے شاید گزشتہ بار بھی یہ کہا تھا, بڑا نیچرل اور آپ کا اپنا انداز ہے جہاد کا. کاشف, شاندار باڈی لینگویج ہے آپ کی, نیچرل, آپ ایک شاندار مقرر بن سکتے ہیں. اس کو پازیٹیولی یوز کیجیے گا فیوچر کے اندر. باقی تلفظ کے بہت سارے مسائل ہیں, میں اس طرف آتا ہوں, لیکن باڈی لینگویج کے اعتبار سے بہت ایسا لگ رہا تھا کہ دل سے بات کی جا رہی ہے. آپ بھی, وجاہت بھی نیچرل, بہت نیچرل تھی. سب لوگوں نے آج اچھا ایک مقابلہ بطور مجموعی میں دیکھنے کو ملا. باقی وجاہت اگین تیاری کے حوالے سے, آواز کو آواز کہہ گئے آپ, شاید وہ مجھے یقین ہے چاہتا کہہ گئے, چاہتا, تو لفظوں کو تھوڑا سا ذرا اس کی ادائیگی, وہ کہتے ہیں نا چبا کر ادا کیجیے. کاشف اگین بہترین انداز, اور آپ ہائیسٹ نمبر ہیں کم و بیش باڈی لینگویج کے میرے پاس, لیکن تلفظ کی وہ لہجے کی معاملے میں تو ظاہر ہے وہ اگین میں بار بار کہتا ہوں ہماری خوبصورتی ہے مختلف لہجوں کی, لیکن تلفظ اغوا کہیں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ اغوا ہے, اس کو بلکہ آپ نے تو اغوا کہا. صفاق کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا آپ نے, صفاق کہتے رہے, صفاق ہے. جبر پڑھ گئے آپ, جبر کو, ٹھیک ہے. کوٹ ادو کہا آپ نے, کوٹ ادو ہے. اب کسی اگر اپنے شہر کا نام لے رہے ہیں تو وہ شہر ٹھیک ہونا چاہیے. خودکشی کہا آپ نے, خودکشی ہے. تو یہ تلفظ کی یہ وہ غلطیاں ہیں کہ ان کو لہجے کے تو معاملات کو صرف نظر کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کو اب سیکھنا ہے آپ نے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آپ بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں. ارم, اب تک کے ہائیسٹ مارکس ہیں باڈی لینگویج کے میرے پاس جو اب تک میں نے. شاباش, اچھی تیاری تھی آپ کی. انصب, آپ نے وہ اچھی تقاریر کی, تو مقابلہ بہت کلوز. آپ اگر آپ میں نے کیونکہ 2 تقاریر سنی, میرے خیال میں پچھلے مقابلے میں بھی وجاہت جو ہیں وہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی تھی, آج بھی بہت اچھی جو میں نے سنی ہے. ایک تو جناب والا کی گردان اتنی ہے آپ کی تقریر, یعنی آپ کہیں زور ڈالنے کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, یا اس کو بریک لینے کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آرگیومنٹ ذہن میں نہیں آ رہا. ایک تو آپ سب نے یاد کی ہوئی ہے, تو بہت ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا جناب والا. اور لیکن اگین بہت اچھی تقریر اور تیاری ساری کی ساری آپ کی اچھی نظر آ رہی تھی. اور کاشف کی میں نے سنی, میں اقرار کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ بہت ریلیونٹ تھی آپ کے مواد کے ساتھ, تو بڑی نیچرل تھی, اپنا انداز تھا. ہاں ایگزیکٹلی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ محنت کرتے رہیں گے تو بہت آگے جائیں گے. مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہے ٹریفک کی وجہ سے, انصب کی تقریر نہیں سن پایا, کیونکہ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں بہت شاندار تقریر دی. آپ پھر سنیے گا دونوں کی تقاریر, آپ کو لطف آئے گا جو ابھی پوزیشنز اناؤنس ہونے والی ہیں. 1 نمبر کا, آدھے نمبر کا, پھر آدھے نمبر کا, اور پھر 1 نمبر کا مارجن ہے میرے پاس جو مارکنگ ہے. اور ظاہر ہے بدقسمتی یہی ہے کہ اب اسی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے, چونکہ آپ دونوں نہیں سن پائے تقاریر. تو پہلی پوزیشن اس نے, دوسری پوزیشن سے آغاز کرتے ہیں. دوسری پوزیشن ہمارے آج کے دوسرے مقرر نے حاصل کی, انصب 1 پوائنٹ کے فرق کے ساتھ, لیکن اچھی تیاری کی. آپ کے پروننسیشن کا بس آدھا نمبر اور آدھا نمبر ہی باڈی لینگویج کا کم تھا, باقی آپ کی ریلیونس اور کانٹینٹ کے نمبر کم و بیش 1 سے تھے. پہلی جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہماری پہلی مقررہ ارم نے حاصل کی ہے. ارم بہت اچھا بولی آپ. اگین میں نے بتایا باڈی لینگویج, کیونکہ آپ جو کہہ رہی تھیں وہ لگ رہا تھا کہ آپ اس پر یقین رکھتی ہیں, آپ کی کنوکشن دکھائی دے رہی تھی. اچھی تقاریر, سب نے بہت اچھا بولا, لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے 2 لوگوں کو آگے جانا ہے. اسی طرح 1 نمبر کے مارجن سے ہمارے پاس تیسری پوزیشن ہے, اور پھر آدھے نمبر کے مارجن سے چوتھی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا مقابلہ تھا. آج آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک اچھی ہمیں ڈیبیٹ اور کمپٹیشن سننے کو ملا. رائٹ جناب, بہت شکریہ چاروں مقررین کا. ہمارے ٹاپ 2 کوالیفائرز ہیں NX کا ڈیلکس جوسر اور NX ڈیلکس بلینڈر گرائنڈر.
آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا. اور WB بھائی ہمانی کی گفٹ ہیمپرز ہیں آپ سب کے لیے بنائیے اپنا جہان صحت مند محفوظ اور کورونا فری اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرنا نہ بھولیے. چاروں مقررین کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آ رہے ہیں یہاں پر, تو بس آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد انشاءاللہ. اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ.